Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ, I come before you today with faith, knowing that nothing is impossible for you. Lord, stretch forth your healing hand over my life. Let every sickness, pain, and affliction be broken and removed right now by the power of the Holy Spirit. Your word says, by his stripes we are healed, so I claim divine healing in my body, mind, and spirit. Father, release your blessings upon me, open the windows of heaven and pour out favor, provision, and peace in every area of my life. Bless the work of my hands, bless my family, and bless my future. Lord, I ask for a fresh anointing today. Let your oil flow over me, breaking every yoke and empowering me to walk in your calling. Fill me with your presence and ignite my spirit with your fire. God Almighty, bring deliverance into my life. Break every chain, destroy every plan of the enemy, and remove every darkness working against me. Let every stronghold be shattered by the blood of Jesus. Father, I pray for miracles, supernatural breakthroughs that only you can do. Open doors that no man can shut. Make a way where there is no way. Turn every situation around for your glory. I thank you, Lord, for hearing my prayer. I receive healing, blessing, anointing, deliverance, and miracles in Jesus' powerful name. Amen. ಸ್ವರ್ಗಪಿತನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಕ್ತಿಯಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೈಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಾಚು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗನೋವು ಸಂಕಟವು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈಗಲೇ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ. ಅವನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಗುಣಪಟ್ಟೆವು ಎಂಬ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸುರಿಸು. ಸ್ವರ್ಗದ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸು. ನನ್ನ ಕೈಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡು. ಪ್ರಭುವೇ, ಇಂದೇ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕದ ಎಣ್ಣೆಯು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹರಿಯಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡಿಗೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಕರೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಲು ನನ್ನನ್ನು ಶಕ್ತಿಪಡಿಸಲಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆ ತರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂಧನ, ಶತ್ರುವಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕು. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದುಷ್ಟ ಹಿಡಿತ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ. ಪಿತಾ, ನಾನು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ನೀನೇ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಜಯಗಳು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿ. ಯಾರೂ ಮುಚ್ಚಲಾರದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯು. ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದಾರಿ ಮಾಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ತಿರುಗಿಸು. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗುಣಮುಖತೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅಭಿಷೇಕ, ವಿಮೋಚನೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಮೆನ್. பரலோக பிதாவே, இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்ல நாமத்தில் நான் உம்மிடம் வருகிறேன். ஆண்டவரே, உமது சுகமருத்துவ கரத்தை என்மேல் நீட்டு. ஒவ்வொரு நோயும், வேதனையும், துன்பமும் பரிசுத்த ஆவியின் சக்தியால் இப்போது உடையப்பட்டு அகன்று போகட்டும். அவருடைய அடிகளினால் நாம் சுகமடைந்தோம் என்ற உமது வசனத்தை பிடித்துக் கொள்கிறேன். கர்த்தரே, எமது ஆசீர்வாதங்களை என்மேல் பொழியுங்கள். பரலோக ஜன்னல்களை திறந்து கிருபை, சமாதானம், வளம் அனைத்தையும் என் வாழ்க்கையில் நிரப்புங்கள். என் கையனுடைய செயல்களையும் என் குடும்பத்தையும் என் எதிர்காலத்தையும் ஆசிர்வதிக்கவும். ஆண்டவரே, இன்று எனக்கு புதிய அபிஷேகம் தாருங்கள். உமது அபிஷேக எண்ணெய் என்மேல் பாயட்டும். ஒவ்வொரு கட்டும் உடைக்கப்பட்டு உமது அழைப்பில் நடக்க எனக்கு வல்லமை தாருங்கள். சர்வவல்ல தேவனே, என் வாழ்க்கையில் விடுதலை தாருங்கள். எதிரியின் ஒவ்வொரு யோசனையும், இருளின் சக்தியும் நீங்கட்டும். இயேசுவின் இரத்தத்தின் சக்தியால் அனைத்து சங்கிலிகளும் உடையட்டும். பிதாவே, நான் அதிசயங்களை வேண்டுகிறேன். நீங்களே மட்டும் செய்யக்கூடிய அதிசய வெற்றிகள் எனக்காக நிகழட்டும். யாராலும் மூட முடியாத கதவுகளை திறக்கவும். வழியில்லாத இடத்தில் வழிபடைக்கவும். என் ஜெபத்தை கேட்டதற்கு நன்றி. சுகமருத்துவம், ஆசீர்வாதம், அபிஷேகம், விடுதலை, அதிசயங்களை இயேசுவின் நாமத்தில் பெற்றுக்கொள்கிறேன். आमीन। हे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज तेरे सामने आता हूँ। प्रभु, अपनी चंगाई देने वाली हाथ को मेरे ऊपर बढ़ा। हर बीमारी, हर पीड़ा और हर कष्ट को अभी पवित्र आत्मा की शक्ति से तोड़ दे। तेरे वचन में लिखा है, उसकी मार से हम चंगे हुए, और मैं इसे अपने जीवन पर लागू करता हूँ। पिता, मेरे जीवन पर अपनी आशीषों की वर्षा कर। स्वर्ग के द्वार खोलकर कृपा, शांति और समृद्धि से मेरा जीवन भर दे। मेरे काम, मेरे परिवार और मेरे भविष्य को आशीषित कर। प्रभु, आज मुझे नई अभिषेक दे। तेरे अभिषेक का तेल मुझ पर बहता रहे, हर जुआ टूट जाए और तेरी बुलाहट में चलने के लिए मुझे सामर्थ्य मिले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे जीवन में मुक्ति ला। शत्रु की हर योजना, हर अंधकार की शक्ति को नष्ट कर। यीशु के लहू की शक्ति से हर बंधन टूट जाए। पिता, मैं चमत्कारों की प्रार्थना करता हूँ। वे अलौकिक कार्य जो केवल तू कर सकता है। जिन दरवाजों को कोई बंद नहीं कर सकता, उन्हें खोल दे। जहाँ कोई रास्ता नहीं, वहाँ रास्ता बना दे। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। चंगाई, आशीष, अभिषेक, मुक्ति और चमत्कारों को मैं यीशु के सामर्थी नाम में ग्रहण करता हूँ। ఆమేన్। పరలోక తండ్రి యేసు క్రీస్తు శక్తివంతమైన నామంలో నేను నీ సన్నిధిలోకి వచ్చాను।
ప్రభువా నీ స్వస్థత చేయు చేతిని నాపై చాపుము. ప్రతి రోగం నొప్పిబాధ పవిత్రాత్మ శక్తి చేత ఇప్పుడు విడిపోవని, ఆయన గాయాల చేత మనకు స్వస్థత కలిగింది అనే నీ వాక్యాన్ని నమ్ముతున్నాను. తండ్రి, నా జీవితంపై నీ ఆశీర్వాదాలను కుమ్మరించుము. ఆకాశ ద్వారాలను తెరవుము. కృప సమాధానం సమృద్ధిని నా జీవితాన్ని నింపుము. నా చేతుల పనినా కుటుంబంనా భవిష్యత్తు అన్నిటినీ ఆశీర్వదించుము. ప్రభువా నేడు నన్ను కొత్త అభిషేకంతో నింపుము. నీ అభిషేక నూనె నా మీద ప్రవహించుని, ప్రతి కట్టును చెరిపివేయని. నీ పిలుపులో నడిచేందుకు నన్ను బలపరచుము. సర్వశక్తిమంతుడానా, జీవితంలో విమోచన తేవుము. శత్రువు యొక్క ప్రతి యోచనను, ప్రతి చీకటి శక్తిని దూరం చేయుము. యేసు రక్తశక్తి చేత ప్రతి సంఖ్యల తెగిపోవని. తండ్రి, నేను అద్భుతాలను కోరుకుంటున్నాను. నీవే చేయగల మహిమలతో నా జీవితం నిండిపోవని. ఎవరు మూయలేని తలుపులు నా వెంట తెరవుము. మార్గం లేనప్పుడు మార్గం కల్పించుము. నన్ను ఆలకించినందుకు నీకు కృతజ్ఞతలు. స్వస్థత, ആശീർവാദം, അഭിഷേകം, വിമോചന അദ്ഭുതാలను യേശുനാമంలో സ്വീകരിస్తున్నాను. ആമേൻ. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ശക്തനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വാസത്തോടെ വരുന്നു. നിങ്ങൾക്കു അസാധ്യമായ ഒന്നുമില്ലെന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. കർത്താവേ, നിങ്ങളുടെ സൗഖ്യത്തിന്റെ കരങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിന്മേൽ നീട്ടിക്കൊള്ളണമേ. എന്റെ ശരീരത്തിൽ, മനസ്സിൽ, ആത്മാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ രോഗവും വേദനയും പീഡനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഇപ്പോൾ തകർന്നു നീങ്ങിയിരിക്കട്ടെ. അവന്റെ മുറിവുകളാൽ നാം സൗഖ്യപ്പെട്ടു എന്നു നിങ്ങളുടെ വചനം പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവിക സൗഖ്യം അവകാശപ്പെടുന്നു. പിതാവേ, നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴുകിവരട്ടെ. സ്വർഗത്തിന്റെ ജനാലകൾ തുറന്ന് അനുഗ്രഹവും കൃപയും സമാധാനവും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒഴുക്കിക്കൊടുക്കണമേ. എന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും എന്റെ ഭാവിക്കും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം തരണമേ. കർത്താവേ, ഇന്ന് ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാ നുകങ്ങളും തകർക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വിളിക്കനുസരിച്ച് നടക്കാൻ എനിക്ക് ശക്തി പകരുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ എണ്ണ എന്നിൽ ചൊരിയപ്പെടട്ടെ. നിങ്ങളുടെ സന്നിധി എന്നിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകി എന്റെ ആത്മാവിൽ തീ കൊളുത്തിക്കൊള്ളണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മോചനമുണ്ടാകട്ടെ. എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും തകർന്നു പോകട്ടെ. ശത്രുവിന്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളും ഇല്ലാതാകട്ടെ. എനിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഇരുട്ടും നീങ്ങി പോകട്ടെ. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ എല്ലാ കോട്ടകളും ചിതറിപ്പോകട്ടെ. പിതാവേ, അത്ഭുതങ്ങൾക്കായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന അതീന്ദ്രിയ ഇടപെടലുകൾ, ആരും അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത വാതിലുകൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തുറക്കണമേ. വഴിയില്ലാത്തടത്ത് വഴി ഉണ്ടാക്കണമേ. എന്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിനായി മാറ്റിക്കൊള്ളണമേ. എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി കർത്താവേ. ഞാൻ സൗഖ്യവും അനുഗ്രഹവും അഭിഷേകവും മോചനവും അത്ഭുതങ്ങളും യേശുവിന്റെ ശക്തനായ നാമത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആമേൻ.